呼上帝見到我哋一堂嘅真理， Bapa, sekarang saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. 求先靈充滿我哋嘅心， Kiranya Roh Kudus memenuhi hati 我 kami. 哋能夠明白有力量嚟遵守嘅真理，嚟傳揚嘅信息。 Supaya kami dapat mengerti dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan bahkan memberitakan kebenaran firman-Mu. 我哋樣祈求禱告感謝係奉主耶穌嘅名， Kami memohon, berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 請坐。 Silakan duduk. Minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal ketiga dari surat 1 Petrus. 2隻禮拜即家已經看完了嘅彼得前書3章， Yaitu tentang Injil yang disarikan, diringkas oleh Rasul Petrus. 就係關於了嘅彼得使徒講關於了嘅福音咩？ Dan hari ini kita akan masuk di pasal keempat. 今朝先即家愛進入第4章， Hari ayat pertama sampai ayat ke-6. 就係從第1節到第6節。 Judulnya adalah Kenakanlah Pikiran Kristus. 今朝先嘅題目就係講到傳送基督嘅思想。 Nah, kita akan belajar 5 hal dari perikop ini. 從了ท่าน嘅經文即家愛要學習要5件事情。 Yang pertama, Kristus sudah menderita untuk kita semua. 第一咧就係基督啊，已經受苦啊，為了即家受苦啊。 Yang kedua, orang-orang Kristen kita sendiri semua juga harus bersedia menderita untuk Kristus. 第二啊，即家一切啊，即家全部嚟到即家相信嘅人啊，即家就愛為基督來受苦啊。 Karena dia telah menderita untuk kita, kita juga sedia menderita untuk Kristus. 因為佢已經為即家受苦啊，即家就愛因之為佢來受苦。 Yang ketiga, 第三咩？ nah kita juga harus memberitahu kepada orang-orang yang tidak percaya tentang iman percaya kita kepada Kristus. 第三咩？即家就愛傳揚本人家啲關於即家嘅信心對基督。 Karena mereka akan bertanya kepada kita, dulu kita manusia lama, sekarang kita manusia baru dalam Kristus. Mengapa demikian? Kita harus menjawab pertanyaan mereka. 因為佢哋會要問題，看到即家做乜唔相同啊？從以前到今下時間做乜唔相同？即家愛要答應佢哋。 Yang keempat, 第四嘅， Kristus akan menghakimi dan menghukum semua manusia dan semua malaikat yang jatuh dalam dosa. 第四點啊，就係基督啊，必天會來審判和刑罰未責任和那個跌下來嘅天使。 Yang terakhir, 第最後一條， yang kelima, di ayat 6除咗第六節。 ada keterangan tentang mengapa ayat ini susah difahami. 有問題做咩呢節按難來明白啊？ Termasuk yang minggu lalu belum sempat saya jelaskan dengan tuntas, 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan 20. Mengapa susah dipahami? 包括上個禮拜第3章，彼得前書第3章第19節，就係按難解釋嘅一節。 Mari kita lihat hal yang pertama. 今下次嘅愛進入第一點咩？ Nah, bahasa Indonesia penerjemahannya ada 2 kata yang kurang di ayat pertama bagian A. 喺印尼文嘅聖經翻譯到有少嘅，就係喺咧第一節、雙品節， Ada 2 kata yang tidak diterjemahkan. 有兩句話佢哋冇翻譯出來。 Nah, terjemahan yang tepat adalah jadi karena Kristus sudah menderita ya, secara badani untuk kita. Untuk kita tuh hilang dari bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, tapi ada dalam bahasa Inggris KJV. 所以喺咧第一節、4章第一節、雙品節啊，講到所以基督啊，已經比起家受苦啊，可能比起家佢冇翻譯出來，錯咧印尼文和咧嘅中文咧，再喺英文要譯出來。 Nah, kalau kita
ingat ya, Injil yang kita pelajari minggu yang lalu, Tuhan Yesus menyelamatkan kita melalui salibnya. 如果即個基特啊雙十禮拜即個學習了啊，睇嚟嘅是福音講即個啲主耶穌救即個通過嘅十字架， Nah, salib itu adalah puncak dari penderitaan Tuhan Yesus. 所以咧十字架就係講到啊，主耶穌最痛苦嘅、最受苦嘅時候。 Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, hidupnya penuh dengan penderitaan. 如果即個嚟看主耶穌嘅生平啊，佢係發出喺受苦嘅中間。 Bahkan dalam kitab Yesaya pasal 52, 53, Yesus diberi gelar hamba Tuhan yang menderita. 並且喺以賽亞書52章53節講啊， 53章. 53節啦。 52章, 53章, 2章聖經. 兩章聖經53章到53章講到耶穌啊，佢係受苦嘅上帝嘅僕人。 Nah, kalau kita lihat ya, mengapa Yesus gelarnya hamba Tuhan yang menderita? 所以即個嚟看啊，做咩耶穌要人家要稱呼佢係受苦上帝僕人受苦嘅？ Karena dia adalah putra Allah, telah menjadi putra manusia. 因為佢係神子變成人子啊。 Dan setiap manusia yang lahir di muka bumi ini mengawali hidupnya dengan air mata dan tangisan. 其實即個每隻人啊，來到嚟世界上啊，即個開銷，即個嘅生命出嚟世界上啊，就係用嚟嘅眼淚和嚟嘅受苦啊。 Karena dunia yang sudah berdosa hidup dalam penderitaan-penderitaan. 因為嚟世界啊，已經要吹嘅世界啊，即個愛出嚟嘅世界生活就係慢要嚟嘅受苦啊。 Tuhan Yesus dia menderita untuk orang lain. 但係主耶穌啊，佢係俾別人來受苦啊。 Dia tidak pernah berdosa, tapi dia menderita untuk dosa orang-orang lain. 佢自己啊唔是犯過罪，但係佢受了罪嘅苦啊，俾了別人啊。 Kalau kita amati di dalam Injil Tuhan Yesus, kita bisa memberi satu catatan, paling tidak ada 26 ya penderitaan Yesus yang bisa kita ingat. 如果即個好好嚟研究歷史福音啊，最少即個要查到啊，有26隻耶穌嘅受苦啊。 Yang pertama, dia lahir di keluarga miskin, Yusuf dan Maria, bukan orang kaya. 第一啊，佢係從窮人嘅家出世啊，約瑟格咧嘅瑪利亞係硬窮嘅人。 Yang kedua, waktu dia lahir di kandang binatang. 第二啊，當佢出世嘅時候啊，佢喺咧嘅動物嘅地位動物嘅俾出世啊。 Yang ketiga, dia waktu bayi mau dibunuh oleh Raja Herodes. 第三啊，當佢行咗人係嘅時候啊，希律王愛殺佢啊。 Yang keempat, waktu dia kecil, dia harus menjadi pengungsi. 第四 Ke 啊 Mesir ya.，當佢行寫嘅時候啊，佢就愛就難啊去到咧嘅埃及啊。 Di antara kita ada yang pernah jadi pengungsi ya. 所以家嘅當中可能要做個難民啊。 Nyawanya terancam kalau tidak mengungsi. 做咩即個就難啊？因為即個嘅命啊，會即個會要 Muhyam. 危險先對即個嘅命，如果即個係冇就難。 Kalau kita tidak pernah jadi pengungsi, kita nggak tahu ya apa bahayanya jadi pengungsi ya. 啊，冇就個難嘅人啊，就唔對嘅樣本就難係樣本危險。 Tuhan Yesus pernah mengungsi 就耶穌其實就難個 ke Mesir. 去到埃及。 Yang kelima, 聽嘅。 setelah dia kembali ke Israel, dia hidup sebagai orang miskin, sebagai tukang kayu di keluarganya Yusuf. 當佢哋從埃及轉到以色列嘅時候啊，佢係做了嘅木匠嘅人啊，佢恨嘅母親嘅父親啊，來做了嘅木匠係硬橋嘅人。 Yang berikutnya, yang keenam, waktu dia mulai melayani di kotanya sendiri di Nazaret, dia ditolak oleh orang Nazaret, bahkan mau dibunuh oleh orang Nazaret. 第六啊，當佢喺拿撒勒開始嘅師傅啊，
kita kicet kia, kita pincia osat kia. Bahkan setelah itu dia ditolak oleh pemimpin agama Yahudi bahwa dituduh dia sebagai pengikut setan yang mengusir setan. Dan hewa ki pincia pun ni teu jiu thai kau ke liang tho ni na bom bút kia kong kia he Dung quỳ theo con quỳ. kong ki he chung le ke kui theo ke nen lit kon kui. Yang berikutnya, yang ke-8, dia dianggap gila oleh adik-adik tirinya. Kamu bayangkan ya? Tipat lah. Ya, tipak. Tipat lah. Kia ke hiung thi ah, cimoy ah, jin bi ki he fat fung ke ni na pot khong ni na. Dan waktu dia melayani umur 30 tahun sampai dia mati, dia tidak punya alamat, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan hewa chung ki chut sena to ki si ah, ki mo ju thi ji ah, ki pin chia sin kin kong ki mo jim theo ho le pyong ke theo ah. Yang berikutnya, yang ke-10, Tuhan Yesus memiliki banyak murid yang mengundurkan diri. Dan hewa ke siu ku ah, ki ju an to mun thua tan he ki ten thui pu ah moi cai ken sui ki ah. Seperti gereja kita ya, kalau semua yang pernah datang ke gereja ini rajin datang ke gereja, maka gereja ini sudah gak muat loh. 好像似個嘅交費種啊，如果全部人啊來嗰次嘅交費來啊，唔會退鋪啊，天次嘅交費啊，不能夠種啊。 Nah, Yesus juga begitu ya, di Yohanes 6:66 banyak murid-murid palsu meninggalkan dia. 耶穌這節種啊，初嚟就看16節講啊，按多嘅門徒啊離開佢。 Yang ke-11 ya, Tuhan Yesus selalu berbuat baik, tetapi banyak orang yang menerima kebaikan Yesus tidak pernah berterima kasih pada dia. 10節啊，耶穌常常喺做善事本人啊，但係佢哋按多兩少了嘅好處啊，佢哋唔會 Tidak berterima kasih pada dia. 冇對佢感謝。 Dia sembuhkan 10 kusta, tapi yang datang berterima kasih hanya 1 orang kusta. 好像佢已經醫治了10隻拔麻風嘅人啊，但係來多種嚟感謝佢係單單一人。 Yang ke-12, 第10呢， dia melayani tapi adik-adiknya tidak percaya kepada dia. 佢侍奉人啊，但係佢嘅老太啊，佢哋冇相信佢啊。 Sampai dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri pada adik-adiknya, baru adik-adiknya percaya pada dia. 直到佢本人當時14家，佢死佢復活了啊，佢表現本佢哋啊嘅兄弟長嚟相信佢啊。 Kemudian yang ke-13, 第13咩？ nah dia dijual oleh muridnya yaitu Yudas. 佢本嘅門徒來出賣佢，出係嚟嘅猶太出賣佢。 Yang ke-14, dia orang miskin, hidupnya perlu keuangannya dibantu oleh wanita-wanita yang kaya yang mengasihi dia. 佢喺熱切生活錯硬窮嘅情況啊，是多佢四周啊，要呢度有錢嘅婦女啊來支持佢啊。 Bahkan yang ke-15, dia ditangkap ya, walaupun dia tidak pernah berbuat jahat. 第15咧，佢本人家作啊，雖然佢冇做惡事。 Kemudian yang ke-16, dia diludahi waktu setelah dia ditangkap. 第16啊，佢當本人家做時候啊，人家配佢後欄， Kemudian dia ditelanjangi, 佢本人家脱嘅衫褲脱咗熱個籠， dia ditempeleng oleh tentara Roma. 佢本人家本嘅羅馬嘅邊病， Kemudian dipukul berulang kali. 佢哋重複打佢， Kemudian banyak saksi palsu yang menuduh Yesus. 還要按到加堅戰嘅人啊來幫補佢， Kemudian kepalanya dipasang mahkota duri. 然後佢哋做了嘅Net, eh. net嘅冠冕來戴上佢嘅頭上， Kemudian dia diejek-ejek waktu dia disalib. 佢哋當佢本人當嘅時候，佢哋批評佢， Mereka mengatakan kalau engkau putra Allah, turunlah dari salib. 佢哋講如果你係先知啊，你出見下從了嘅十字架下來嘛。 Bahkan dia disalib ya selama 3 jam. 並且佢本人家當初嚟十字架當睇咗是30點鐘， Dan waktu 3 jam berlalu itu gelap gulita. Dari jam 9 sampai jam 12 gelap gulita, ya dari jam 12 sampai jam 3. Jadi 3 jam pertama orang mengejek-ngejek dia, tapi 3 jam berikutnya gelap gulita, orang gak bisa lagi melihat Yesus yang disalib. 從9點到12點啊，佢出本人家批評，然後從12點到3點啊，
3點鐘就發生了嘅暗天。 Dan kita melihat akhirnya dia mati, tidak meninggalkan harta. 最後即個看佢就死了佢冇變下身家。 Yang ada hanya pakaiannya saja. 以為就單單係嘅衫褲。 Uangnya itu dipegang Yudas, ya Yudas sudah gantung diri. 嘅女係猶太，落佢講落佢卡好，但係咧猶太已經刺殺了。 Yesus lahir miskin, mati juga miskin. 所以耶穌佢出世係安窮佢死咗安窮。 Jadi waktu dia mati, dia juga tidak punya kubur loh. 所以當佢死嘅時候佢真冇鐵啊。 Dan sekarang kuburan itu mahal ya. 見下嘅時睇鐵是昂貴哦。 Nah, untuk buat kuburan itu katanya hampir 50 juta ya, kuburan orang Tionghoa. 同年嘅鐵係嚟做好但係睇咗是要50就大。 Kalau nggak ada uang nggak boleh mati ya, nanti nggak punya kubur. 所以係冇錢冇試過好人哋家下冇本事做鐵 Nah, Tuhan Yesus tidak punya kubur loh. 但係耶穌佢死嘅時候佢冇鐵。 Sampai orang kaya Yusuf ya menyerahkan kuburnya untuk Tuhan Yesus. 你切多一隻有錢嘅人按多咗蝕佢加佢嘅鐵來賣耶穌 Waktu lahir dia pinjam ya kandang untuk lahir. Waktu mati dia pinjam kubur hanya 3 hari saja. 當佢出世嘅時候佢加了嘅空活嘅龍來出世當佢死佢加人家嘅鐵但係單單3日啫。 Dan yang terakhir, 最後 Yesus melayani beribu-ribu orang ya. 耶穌已經侍奉幾下千人， Tetapi yang sungguh-sungguh percaya Yesus berapa orang sih? 但係真實來信嘅要幾多人 Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15, sebelum Yesus naik ke sorga, ada 500 orang bertemu Yesus. 如果即刻看過年到前書15章當佢望上天嘅時候有500個人相信嘅。 Melihat Yesus, itu artinya 500 orang itulah yang sungguh-sungguh percaya Yesus. 你500人來看佢出只是講到出佢單日只你500人來真見信耶穌 Beratus-ratus ribu orang, mungkin berjuta orang Yesus sudah layani, tapi yang sungguh-sungguh percaya dia tidak sampai ribuan orang. 雖然耶穌已經侍奉了幾多8,000個人並且幾多600個人但係kita anto mo真是信嘅。 Dia menderita untuk kita 佢俾了自家來受苦， supaya apa dosa kita bisa dihapus dengan darahnya. 是到自家嘅罪人可以用本嘅血來嘅搶， Ini poin yang pertama. 你係第一點。 Nah, yang kedua ayat 1b 第二點 sampai ayat yang ketiga 從第一節下半節到第3節。 Nah, di situ kita orang percaya juga harus ya mengenakan ya pikiran Kristus. 就係講這個信徒們這個就愛傳送基督嘅思想 Bahkan dikatakan mengenakan pikiran Kristus itu seperti kita mengenakan senjata Kristus. 這個愛傳送基督嘅思想就好像這個愛傳送那個基督嘅武器咁。 Nah, kenapa demikian ya? 做咩辦用呢？ Tadi saya sudah katakan Kristus sudah menderita untuk kita 頭先我已經講過基督已經俾這個來受苦， dan kita juga harus rela menderita untuk Kristus. 所以這個就來願意俾基督受苦。 Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, kita juga dipanggil untuk menderita untuk Tuhan Yesus. 因為上帝唔單單喊這個來信主耶穌但係佢就喊這個愛俾基督來受苦 Nah, sekarang kita mau pelajari kenapa manusia menderita, kenapa Kristus menderita, kenapa orang Kristen menderita. 見下來這個來思想做咩信主耶穌嘅人就係基督徒會受苦，做咩基督會受苦？ Asal penderitaan itu dari dosa. 受苦嘅人來就係罪 Sejak manusia berdosa, maka penderitaan itu ada dalam kehidupan manusia. 當人跌落水嘅時候受苦就要喺人嘅生命中 Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, mereka sama sekali tidak pernah menderita.
当阿当甲哈把忙跌下吹嘅時候啊，佢哋錯了幾天人啊，佢哋唔識燒過苦班跌， Jadi dosa mengakibatkan penderitaan dan kematian. 所以出去吹啊，帶了嘅燒苦和了嘅死亡本人 Nah, 啊。 sekarang kita mau pelajari menurut Alkitab apa asal dari dosa. 所以自家見下來學習啊，來看了照了聖經講啊， Asal dari dosa. 了嘅吹atau penderitaan， Asal dari dosa. 吹嘅人來係那 Karena 位。 dosa membawa penderitaan. Jadi penderitaan itu ya dari dosa, dan kita mau pelajari sekarang dosa itu asalnya dari mana. 人民了嘅小苦啊，係從吹來啊，所以見下自家來看啊，了嘅吹係從那邊來啊。 Yang kedua, akibat dari dosa. ทีนี้啊，吹嘅後果 Nah, 係 kalau 咪？ kita melihat ya, yang berikutnya bagaimana Tuhan mengakhiri dosa. 然後自家就一看啊，來看上帝用病停止了嘅吹。 Yang terakhir, apa perintah dari Tuhan, amanat Tuhan kita terhadap dosa. 然後自家來看啊，上帝做嘅命令啊，關於吹惡係用病。 Karena di sini dikatakan kalau kita sudah sungguh percaya Yesus, walau kita menderita, kita sudah berhenti berbuat dosa. 因為我哋講到啊，雖然自家係小苦啊，但係啊，嘅時候自家就已經停止做吹啊。 Nah, jadi di sini diajarkan orang yang percaya Yesus kalau dia menderita itu buktinya dia sudah berhenti berbuat dosa. 啊，我哋只是講自家啲啊，如果要基督徒啊，佢係小苦啊，佢只是佢已經冇再做吹啊。 Nah, sekarang kita lihat ya, dosa asalnya dari mana ya? 所以自家嘅一看啊，你啊吹啊，係從那邊來啊？ Dosa itu asalnya dari surga ya. 吹係從天堂來嘅， Nah, karena yang pertama berdosa bukan manusia tetapi malaikat. 因為天熱下跌下吹嘅唔係人咯，但係係你啊天使啊。 Dan sepertiga malaikat mereka memberontak terhadap Allah. 三分之一了嘅天使啊，佢哋反對上帝。 Itu dicatat dalam kitab Yesaya pasal 14 佢在以賽亞書14章， dan juga Yeskel pasal 28. 亦係佢在賽以斯帖書第28章， Ada satu penghulu malaikat, kepala malaikat 有一隻天使嘅頭啊， yang bernama Lucifer. 嘅名字按到 Lucifer， Dia memberontak. Ya, dia tidak mau menyembah Tuhan, tapi dia mau dirinya disembah oleh malaikat-malaikat. 佢就反對上帝哦，佢唔愛敬拜上帝啊，佢愛呢度另外嘅天使嚟敬拜佢， Akhirnya ada sepertiga malaikat yang menyembah dia. 然後就要了三分之一啊嘅天使真正嚟敬拜佢哦， Dan dia dihukum oleh Tuhan, dibuang dari sorga. 所以上帝都刑罰佢啊，把佢哋跳起了嘅從了嘅天堂跳出去， Namanya bukan lagi Lucifer, tapi namanya menjadi setan. 所以嘅名就唔係喊妻 Lucifer 咧，但係就係喊到撒旦。 Apa artinya setan? 撒旦嘅意思係 Setan 咪？ itu artinya menentang Tuhan 撒旦嘅意思就係反對上 dan 帝， juga menentang orang-orang percaya. Itu setan ya. 就係嚟反對信徒們。 Dan dibuang dari sorga, dan setan dan malaikat yang jatuh sekarang ada di angkasa. Kita nggak bisa melihat mereka. 所以佢哋就本上帝跳出去啊，從了嘅天堂啊，佢哋見下從那邊出去睇嚟天堂啊，切更去看佢哋 Itulah asal dosa ya. 啊，嚟出去吹嘅人來。 Yang kedua, akibat dari dosa. ทีนี้吹嘅後果 Nah, 係 kalau 咪？ seorang berdosa, dia bisa mengajak orang lain berdosa. Ini bahayanya dosa ya. 吹嘅危險喺那邊啊？吹如果熱責任做吹啊，然後帶劈責任留佢熱切做吹 Karena 啊。 itu kamu sebagai orang Kristen, kamu harus lihat ya siapa kawan kamu. Kalau kawan kamu hobinya berdosa, lebih baik kamu putus hubungan dengan dia. 所以而家善別基督徒啊，而一看而夾嘅朋友係乜人啊？如果你朋友係人做吹啊，最好而家你唔可以再夾佢咧。 Karena kamu bisa diajaknya berdosa. 因為佢後抽而去做吹啊， Bahaya dosa adalah mengajak orang lain berdosa. 吹嘅危險啊，就係啊，抽人家再做吹啊。 Waktu setan dan roh jahat mereka sudah berdosa, 當你撒旦啊，隔離到蛇年跌落吹嘅時候啊， Adam dan Hawa belum berdosa. 嘅時候啊，當家下把盲跌吹哦，盲跌落吹。 Mulailah setan mau mengajak manusia
memberontak pada Tuhan. 所以當嘅時候話，你撒旦啊，佢出愛挑人民啊來反對上帝嘅， Dan Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. 然後你阿當嘅下巴就跌下吹紅， Jadi dosa bisa mengajak yang lain berdosa. 所以吹啊，佢要帶劈人來做吹啊。 Yang kedua akibat dosa, dosa beranak pinak, beranak cucu loh. 天意啊，吹啊，吹係要 Jongsun, 啊 Jongset. 用順嘅，用字用順啊。 Kalau kamu berdosa, kamu tidak cepat-cepat berhenti tidak berbuat dosa, nanti ada banyak dosa yang ikut di belakangnya. 啊，如果你做隻吹啊，你冇夾夾飛過啊，後來啊，就會要再劈另外嘅吹跟隨啊。 Dan kalau kita lihat Adam dan Hawa setelah mereka berdosa, akhirnya dosa itu beranak pinak. 啊，即個看當阿當嘅下巴做吹嘅時候啊，出嘅吹出再用字用順咧。 Karena putranya yang pertama membunuh adiknya yang bernama Habel. 而呢件嘅太拉啊，就殺嘅落體按多阿博係咪？阿博啊。 Jadi kalau kalian kita melihat di Alkitab, 如果即個查先見啊， dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, 從呢個出埃及記啊，到呢個申命記， ada 365 larangannya Tuhan loh. Jangan ini, jangan ini, jangan. 上帝要365條嘅禁止，冚次格冇做嘅。 Itu artinya begitu banyak ya larangan dosa yang tidak boleh kita lakukan. 出講即個啲係即個冇做啊，上帝禁止即個做嘅，就係按道。 Lebih banyak larangannya daripada perintah loh. 呢個禁止啊，多過嘅命令啊。 Di dalam 10 hukum saja ada 8 larangan, hanya ada 2 perintah loh. 喺呢個10條嘅面啊，喺裡面就要8條係禁止啊，單單要2條嘅命令， Jadi ada 365 larangan. 所以要365條嘅禁止。 Nah, kalau kita melihat ya dalam pengajaran Yesus 然後啊，如果即個係嚟看耶穌嘅教訓 dalam 啊， Injil Markus pasal 7, 喺馬可ที่7章入邊啊， dia menyebutkan ada 13 macam dosa. 佢學嘅念出要13件嘅罪啊， Dimulai dengan pikiran manusia yang jahat. 就開始從即個人民嘅惡嘅思想啊， Kemudian diteruskan dengan mata manusia yang jahat. 然後就傳喺即個人民嘅壞嘅人做 Apa itu mata manusia yang jahat? 啊，人類壞係咪呢？ Itu suka melihat orang tidak berpakaian. 其中一個就係啊，人看人家冇着衫褲 Nah, zaman sekarang itu begitu umum ya di handphone orang ya, yang sekarang itu melihat ya film-film yang nggak senonoh. 啊，見下嘅時態啊，人家人容易看你哋人用冇隻戲啊，初期等呢嘅小題天花比較好看嘅， Sehingga kalau kita baca berita ada kakeknya memperkosa cucunya loh. 所以啊，上去到要掉啊，做阿公嘅阿妹嚟強嘅孫啊， Kenapa? Karena mereka menonton film-film kotor. 做咩呢？人哋啊看人啊，佢看你哋垃圾嘅戲啊， Mulai dari pikiran jahat, 所以人呢最係從嘅思想啊，壞嘅思想啊， kemudian matanya jahat. 然後嘅人做咗壞啊。 Nah, kemudian setelah itu apa? Curi. Nah, ambil tangan mengambil milik orang. 啊，然後嘅小豬發通嘅嚇去做壞啊！ Kalau kamu lihat di Markus 7 ya, ayat 21 sampai 23. 如果你看馬可ที่7章21到26節， 23 節. 到23節， Ada 13 ya dosa-dosa yang Yesus sebut yang keluar dari dalam diri manusia. 耶穌學嘅念出要13件嘅罪啊， Nah, sudah 從人家 saya 做出來嘅。 ya, kirimkan ke WA gereja ya. 啊，已經把呢嘅東西記喺呢嘅教會嘅為阿杜落嚟。 Dan kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, 啊，如果即個再看頭先即個看嘅彼得前書4章啊， nah Petrus menyebut ada 6 jenis dosa. 可能彼得啊要念出6件罪。 Itu yang pertama adalah dosa berbuat tidak senonoh. 啊，第一咧可能佢念啊出很多邪人啊。 Nah, artinya begini ya, tidak senonoh itu seperti yang ditulis dalam Roma pasal 1. 佢呢個邪人啊嘅意思就好像那個羅馬書寫入邊， Yaitu orang tidak menyembah Tuhan,
所以講到啊，人啊無來敬拜上帝， Apa akibatnya orang tidak mau menyembah Tuhan? 人家係唔會敬拜上帝啊，嘅後果係咪？ Tuhan membuat dia menjadi berdosa dengan dosa LGBT ya, Roma pasal 1. 啊，所以羅馬第一章啊，如果人家唔會敬拜上帝啊，上帝會定佢定啊，去做你哋買同性戀嘅罪啊。 Itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai rupa-rupa hawa nafsu itu ya. 啊，所以嚟啲人文書講到啊，要按多種寫人啊。 Nah, yang berikutnya itu keinginan. Keinginan itu apa? Adalah nafsu ya, manusia untuk berbuat cabul dan berbuat zina. Itu keinginan ya. 我哋聽嘢啲人文講啊，愛做係咪愛做係你哋惡欲啊？kita 愛做出嚟惡欲啊。 Yang ketiga itu kemabukan. Jadi orang mabuk, ya, dia sendiri bisa mabuk tanpa ada teman dia mabuk. 第三種係追照。 Nah, yang berikutnya adalah pesta. Ini pesta bukan hanya pesta minum, tapi mereka pesta perjinahan. 第四種係房間啊，kita 可以啊，做真實啊，咩講kita 啊用真實是東西，但係kita 係 Cokian zina. 啊做見人咧嘅真啊。 Nah, jadi yang berikutnya dosa disebut perjamuan minum. Itu memang orang datang itu di zamannya Rasul Petrus. Mereka punya pesta minum anggur sampai semua yang minum itu menjadi mabuk. 人係聽嘅出講到權字嘛，人哋嘅時推kita 出係如果要那個真實啊kita 出食那個葡萄汁食到醉啊， Itu yang kelima ya. 聽嘅出係權字。 Nah, yang keenam ที่เหลือ menyembah berhala. 拜偶像。 Nah, zaman dulu kalau penyembahan berhala bukan hanya sekedar mereka menyembah berhala. 以前啊，以前喺講到拜偶像，唔係用單單講到佢哋就拜偶像嘅字哦。 Kalau menyembah berhala begitu, ya, berhalanya nggak akan ramai ya. 如果係單單去拜嘅字嘅偶像啊，熱天嘅偶像唔會鬧啊。 Nah, mengapa orang itu suka menyembah berhala? 啊，做乜人會嘅時推人，做乜會人去拜兩偶像？ Sekarang juga orang menyembah berhala. Mengapa? 見下本人當然行拜偶像做咩呢？ Nah, seperti orang Tionghoa ya, dia menyembah nenek moyangnya. Dari jauh-jauh Jakarta dia pulang ya ke kuburan nenek moyangnya untuk menyembah berhala. 我想這個唐人啊，佢哋安人拜佢哋嘅注重啊，從真真啊，就係上喺呢度將來坤天來拜佢哋嘅注重，做咩？ Dalam pikiran mereka ingin kaya ya. 人別在佢哋嘅思想啊，佢哋想嘅就係財啊，佢哋愛發財啊。 Jadi menyembah berhala ada hubungannya dengan ketamakan akan harta dunia. 所以人會拜偶像啊，其實係有關係留佢哋嘅貪心啊，佢哋愛多財啊。 Yang berikutnya, mengapa orang menyembah berhala di zaman dulu? 然後呢，做咩以前嘅人佢哋會拜偶像啊？ Nah, di zamannya Rasul Petrus dan Rasul Paulus, kuil penyembahan berhala, mereka ada pelayan-pelayan wanita. 啊，在那個彼得使徒彼得和那個使徒保羅嘅時代啊，嘅時代佢哋嘅偶像啊，好嘅嘅壇啊是要按到5人來侍奉嘅喎。 Nah, mereka itu pada siang hari menjadi imam ya di dalam kuil-kuil. 啊，你得5人啊，喺拍天嘅時候話佢哋出做做祭祀咁哦。 Tetapi pada malam hari, 但係如果晚上嘅嗬， karena mereka menjual diri. 啊，佢哋就賣佢哋嘅身體咧。 Dan mereka mengatakan barang siapa yang berhubungan badan dengan imam-imam ini, mereka akan jadi kaya dan sukses. 啊，所以佢哋就高興講哦，萬撒喺後來衰你到唔知嘅指示啊，佢哋會變很有錢哦，會發財。 Inilah yang diajarkan oleh dunia, yang dikatakan oleh Petrus adalah dosa, dosa, dan dosa. 啊，所以啊，可以記載啊，出講到罪啊。 Jadi Petrus mengatakan dulu ya, kalian melakukan semua dosa ini. 所以彼得講佢哋啲啊，以前佢哋出做了一切嘅罪， Tetapi setelah kamu percaya Yesus, 但係當佢哋信了耶穌， dosa itu sudah diakhiri dengan darahnya Yesus ya. 你到一切嘅罪啊，已經本耶穌嘅寶血停止了。 Seandainya kamu belum sungguh-sungguh percaya Yesus, 如果你哋係唔真實信耶穌， pasti ada dosa yang mengikat kamu loh.
熱天還要熱點吹啊，蹦定熱定呢。 Mungkin kamu masih suka judi 何嘗可能而行愛賭博， dan dosa-dosa yang lain. 還要其他嘅吹。 Tetapi kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, 但係如果你但係真實信了耶穌， darah Yesus bisa memutus ya rantai dosa itu. 耶穌嘅寶血啊，能夠奪斷了一切嘅吹嘅鏈啊。 Jadi anggota gereja di kota-kota yang menerima surat Petrus ini 所以呢度接受了彼得嘅信嘅非召啊， itu orang-orang yang bukan Yahudi yang sudah mengaku percaya Yesus dan sungguh-sungguh putus hubungan mereka dengan dosa. 佢哋就係唔係猶太嘅基督徒啊，佢哋已經真實信耶穌啊，佢哋已經流了吹離開咧。 Dosa sudah diputus, sekarang mereka hidup ya di dalam penderitaan. 因為佢哋已經斷絕啊，流了吹啊，佢哋就愛發差了嘅受苦嘅生命啊。 Dulu ya orang berbuat dosa, tapi setelah dia percaya Yesus, sekarang dia tidak berbuat dosa lagi, hidupnya menjadi menderita. 以前啊，佢愛做吹哦，然後佢信了耶穌，佢唔愛做吹啊，但係個生活啊，就開始受苦嘅。 Ada nggak contoh-contoh di Alkitab ya orang yang menderita karena Kristus? 啊，初先見要望啊，幫中不知個看啊，你責任信了耶穌啊，佢來受苦啊。 Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau percaya aku, kamu harus mengikut aku dan menyangkal diri dan memikul salib. 主耶穌講啊，如果你哋愛跟隨我啊，你哋愛背叛你自己啊，然後愛背你十字架。 Nah, itu artinya kita bersedia menderita untuk Yesus. 嘅意思就講到自家愛願意來俾耶穌受苦。 Nah, Petrus mengatakan, dulu kita melakukan begitu banyak dosa ya. 彼得講啊，以前自家做了很多罪， Tetapi semua dosa sudah dihapus dengan darah Yesus. 但係自家以前嘅罪啊，已經半耶穌嘅寶血嘅槍咧。 Sekarang sisa hidup kita gunakan untuk melakukan ya pelayanan dan meninggalkan dosa. 所以啊，見下自家嘅生活啊、傳道啊，自家愛一切都係來侍奉上帝。 Nah, sebagai orang Kristen, seringkali kita berterima kasih pada Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima. 啊，自家先為基督徒啊，自家常常要感謝上帝啊，因為自家得到上帝嘅福。 Jarang sekali orang Kristen mengucap syukur atas penderitaan yang dia alami. 按少啊，有基督徒啊，佢要感謝上帝啊，如果佢受苦啊， Nah, kenapa kita bersyukur atas penderitaan yang kita alami? 做咩自家愛比自家愛感恩上帝，如果自家受苦呢？ Tuhan Yesus masih menderita untuk kita loh, tahu nggak ya? 你哋點我見下耶穌係比自家受苦啊？ Karena dia walaupun sudah mati di atas kayu salib, dia tetap merasa sakit untuk kita. 因為呢，雖然佢見下冇受了嘅十字架嘅痛啊，但係佢係比自家受痛啊。 Mengapa demikian ya? 做咩呢？ Padahal dia sudah punya tubuh mulia, kenapa dia sekarang masih merasa disakiti? 雖然佢有了嘅榮耀嘅身體，做咩見下佢係會知道痛啊？ Karena orang-orang yang percaya dia di muka bumi ini disebut sebagai tubuh Kristus. 因為自家信了耶穌嘅人錯了世界上啊，自家係神為基督嘅身體啊。 Nah, kalau tubuh Kristus disakiti oleh siapapun, Yesus turut merasa sakit. 所以如果基督嘅身體啊，本人家打痛了啊，當然基督一切都會痛啊。 Nah, di Alkitab ada seorang yang hobinya menyakiti orang Kristen yang mengikut Yesus. 啊，聖經裡面有記載一責任啊，佢係按喜歡去逼迫了嘅基督徒啊， Namanya Saulus ya. 佢按喜歡去虐待了嘅基督徒啊，佢名喊到掃羅啊， Dia menangkap orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, 佢做基督徒，佢巴佢哋啊，做差咁攞邊， dan dia menyaksikan Stefanus dibunuh. 佢就看見司提反用本人家實施， Dia adalah teroris ya, zaman dulu. 佢係以前嘅 Orang takut sama dia. teroris Ya. 啊，基督徒最驚佢。 Dan Paulus kita tahu setelah itu bertolak belakang dengan Saulus. 而後佢變成了保羅啊，佢出多番啊，唔相同路了嘅掃羅咧。 Waktu dia ditangkap oleh Yesus ya, 當耶穌捉你隻保羅嘅時候啊， Saulus
ditanyain, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 嘅時候啊，耶穌問佢啊，掃羅掃羅，做乜你逼迫我？ Kenapa Yesus teraniaya ya? 做乜耶穌要知道半佢逼迫呢？ Karena pengikut Yesus menderita aniaya itu secara langsung orang menganiaya Yesus. 啊，因為嘅時候話咧，掃羅係逼迫基督徒啊，所以啊，人家係逼迫基督徒啊，當然係逼迫基督啊。 Nah, kalau kita menderita untuk Yesus, itu Yesus menderita bersama-sama kita loh. 啊，如果即家係俾基督俾耶穌受苦啊，其實啊，耶穌係老即家同妻嘅，即係受苦。 Dan Tuhan Yesus ya berkata kepada Ananias, 就耶穌對阿拿尼亞講， karena Ananias disuruh pergi ya untuk mendoakan dan membaptis Paulus. 因為耶穌嘅時候喊阿拿尼亞去流力保羅消死， Ananias takut ya. 但係阿拿尼亞嘅時候佢知道安驚緊 Tuhan Yesus berkata pada Ananias, 然後耶穌就對佢講， Paulus ini adalah alat pilihan aku. 講力保羅啊係危見先嘅武器， Dan dia akan menderita untuk aku loh, menderita loh, 耶穌講啊，佢要俾危受苦啊， untuk memberitakan Injil pada orang yang tidak bersunat, orang Yahudi, kepada para raja. 講佢要俾危受苦啊，去來傳福音啊，半你哋唔係猶太人啊，半你哋王啊。 Dan kalau kita lihat setelah dia bertobat, 然後先看下本來當日嘅保羅Fikoi嘅時候啊， dia langsung ya mau dibunuh oleh orang Yahudi di kota Tarsus. 坐大樹嘅時候啊，馬上你哋猶太人就愛上殺佢。 Dulu dia gagah mengejar orang loh, menangkap orang loh. 以前啊，佢係點去作人嘅人， Tapi sekarang dia lari, ya dia takut dikejar orang. 佢信了耶穌啊，佢逃避啊，佢驚本人家作嘅。 Dan kita lihat ya, Saulus menjadi Paulus. 後來即家正經看到佢喺掃羅變成了嘅保羅咧， Selain ada 13 surat yang dia tulis, 除了了嘅13嘅信佢寫，書信佢寫啊， dia menulis itu bukan ya dalam keadaan yang enak ya di ruang ber AC seperti sekarang loh. 佢寫呢條信啊，是咩在呢條在暗號嘅情況喺邊寫，咩講在了嘅有冷氣嘅房間度 Tetapi 寫。 dalam penderitaannya dia menulis semua surat itu loh. 但係佢寫呢啲切嘅書信啊，係喺佢受苦嘅時候啊。 Kalau kamu baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 22, gampang ingatnya 2 11 22 ya. 如果你等下看了哥林多後書天一 Sibjit Chong 12章呢節啊， Nah, di situ dia memberikan kita satu list ya penderitaan dia. 好嘅佢寫出本切家，佢記載出啦本切家佢受嘅苦係 Kalau 咪 kita 啊？ sekarang menderita, 如果見下切家係講到切家受苦啊， jangan karena kamu berbuat dosa ya. 如果見下你等下受苦啊，唔好人比係人比你再吹哦， Ada orang menderita karena berdosa. 人比就按當人啊，佢受苦人比佢再吹。 Contohnya dia merokok, 好像如果佢係搏人， terus kena kanker. 然後佢就到了嘅癌病。 Itu artinya berdosa membuat penderitaan. 啊，你就講到佢再吹啊，佢受嘅苦啊， Ada orang berjudi, 啊，要人家佢賭博， bangkrut. 賭到佢冇累嘅， Jadi dosa membawa penderitaan. 啊，吹啊帶了受苦重半嘅， Ada orang selingkuh, 啊，要人家佢做夾人啊， terus cerai. 然後佢就離婚， Nah, keluarganya berantakan. 嘅家庭生氣， Jangan kita berdosa yang membawa penderitaan. 所以切家唔好再吹啊，是多切家帶了嘅受苦半切家。 Paulus dia melayani Tuhan dan diizinkan terus menderita sampai dia mati loh. 保羅啊，佢師傅啊，但係上帝允許佢啊，熱切來受苦多佢死啊。 Kalau kamu tahan menderita untuk Yesus, 如果你等係要俾耶穌基督奶啊來受苦啊， artinya kamu orang yang dipakai oleh Yesus. 你是出講到你半耶穌呢種嘅人， Jangan sampai sedikit-sedikit saja sakit sudah mengeluh, menyalahkan Tuhan. 即個莫是多，即個熱啲痛啊，熱啲偏啊，即個就要請呢要來忍上帝。 Kalau kita lihat di 2 Korintus 11, 如果即個看了哥林多後書12章， Paulus di situ memberikan kita daftar penderitaannya loh. 好嘅保羅啊，佢記出啊一條嘅苦衷啊， Dia 佢 bilang 受嘅苦啊， dia berjeri lelah melayani Tuhan. 講啊佢是奉上帝係
用辛苦来侍奉上帝。 Jangan kamu anggap ya menjadi hamba Tuhan itu enak ya. 即家冇想到做上帝嘅僕人係硬好， Oh, hanya khotbah hari Minggu ya. 冇想到我做上帝嘅僕人出係禮拜日上台講台字， Hari-hari biasa nggak ada kerjaannya. 平常嘅日子就冇上識做啫。 Tidak ya. Hamba Tuhan dari pagi sampai dia tidur terus bekerja untuk Tuhan loh. 做上帝嘅僕人啊，每日啊，從早晨嘅行啊到暗啊，佢係俾上帝做工啊。 Kalau dia bangun jam 4 pagi, dia sudah mulai bekerja untuk Tuhan. 如果佢係4點做上行啊，佢就開始做工嘅。 Sampai tidur terus bekerja untuk Tuhan. 到暗部頭嘅所以冇啊，佢日 Yang dia pikir-pikirkan tuh bagaimana bekerja untuk Tuhan. 佢日上啊，就係上安用本來俾上帝工作。 Paulus mengatakan dia pernah di penjara. 保羅講啊，人係話佢一切本人作落咁咯， Dia pernah dipukul. 本人打， Seringkali dalam bahaya kematian. 常常面對死亡， Dicambuk orang Yahudi. 本地嘅猶太人用鞭打鞭打， 5 kali loh. 本人嘅鞭打5次啊， Sekali cambuk itu 39 kali. Pop, 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 pop 39 kali. 5 kali dia dicambuk. 佢等鞭打佢一下係打到39下，所以先39下。 Kalau kamu lihat badannya Paulus itu hancur lebur loh. 個日等係能夠看保羅嘅身體啊，日天係綿綿啊， Dia pernah dilempari batu. 佢只是本人嘅追殺頭， Orang pikir dia sudah mati ya. 嗰時候人家想到佢死hết啊， Terus orang itu pergi dari dia. 佢等就離開佢， Dia bangun, dia tidak mati. 佢放起來佢唔會死。 Paulus mengatakan dia 3 kali karam kapal. 然後佢講啊，佢3次啊面對了沉船， Dan dia mengatakan di laut ya berhari-hari dia tidak bisa mencapai pantai. 佢講啊，佢喺嘅海航啊，佢下日啊，佢又去到了嘅海邊啊， Dia waktu mengabarkan Injil melayani gereja dia mengalami banjir. 有一拜佢傳福音，喺教會航佢就面對了嘅水災， Waktu dia berjalan dia takut dia dirampok ya seperti sekarang ada begal ya. 當佢行路嘅時候，佢就驚本人家搶， Dan dia juga ya mengalami bahaya dari orang-orang Yahudi. 佢常常面對了很多危險，從那個猶太人啊， Orang Yahudi mau membunuh dia. 點知道猶太人一殺佢， Orang bukan Yahudi juga mau membunuh dia. 唔咩猶太人就愛殺佢， Karena waktu dia mengabarkan Injil, orang percaya Yesus, patung-patung tuh nggak laku lagi. 點知當佢傳福音嘅時候啊，人家信了耶穌啊，你就偶像啊，就唔會笑嘅，人家唔會買嘅。 Dia mengatakan dia mengalami bahaya di kota 啊，佢講啊，佢喺上市行要面對危險， dan juga di padang gurun dia mengalami bahaya. 坐呢度 Kongja. 狂炸邊佢就面對危險， Kemudian bahaya di laut. 喺海航就面對危險。 Banyak bahaya dari saudara palsu. 佢講佢就面對了呢度按到假嘅凶器嘅危險啊， Kemudian dia mengatakan dia banyak jeri lelah. 佢 Ankin loh. 按勤勞啊，按苦啊，知道， Kerja berat. 做到按重嘅啊， Tidak tidur. 冇水冇 Sering puasa. 啊，常常禁食啊， Gereja kita puasanya sebulan sekali loh. 啊，這個嘅教會啊，日雜日將禁食日下， Saya katakan ya, 2 hal yang susah dilakukan orang Kristen. 2 hal ya. 我常常講啊，日雜基督徒最難做啊，就係有2件事情嚟啫， Berpuasa. 第一禁食， Yang kedua mengabarkan 第 Injil. 二啊傳福音， Dan Paulus bilang dia sering berpuasa. 啊，保羅講佢常常禁食， Dan dia mengatakan dia kedinginan. 佢面對佢黐到汗， Tanpa pakaian. 佢冇衫褲可着， Yang terakhir, 最後 setiap hari 每日 pikirannya itu melayani gereja. 每日佢想啊用過嚟侍奉教會， Dalam 2 Korintus 11:22, 所以出嚟個人都喺度11章22節， dia tulis lengkap penderitaan yang dia alami. 佢寫出來清清楚楚啊，佢受過嘅苦係咪？ Sekarang kamu mau nggak menderita untuk Yesus? 見下你係咩愛俾耶穌受苦？ Dan kalau kita menderita untuk Yesus, artinya kita sudah berhenti berbuat dosa. 如果出家係俾耶穌受苦啊，嗰啲事出講到出家冇再做出嚟， Dan di dalam sejarah gereja 喺那個教會嘅歷史上 ada satu kesaksian 有一隻見證， yang terjadi di Inggris. 出
chú hay phát hiện cho là cái dìm quệ bi Nah, orang ini bernama Eric Dillel ya. lý chắc nhìn on to Eric Dillel Dan kamu bisa cek di Wikipedia. nhị tên coi gì thay là cái internet bị chạy hả Dia adalah pelari 100 meter ya. kỳ hay gì cha dun thông cha hả kỳ Larinya 100 meter. treo gì bạ mẹ tê cái nhìn này nhìn Nah, waktu pertandingan Olimpiade dia sudah ditunjuk oleh negaranya mewakili negaranya untuk bertanding di 100 meter. dù gì nhỉ chú hay chạy lý bay nhỉ quậy cá chú tiêm kỳ ôi lời thấy biểu quậy cá hi bị xoay là gì bạ treo gì bạ mẹ tê cái treo Memang ahli dia lari 100 meter ya. thì pun lời hay ăn đi hơi treo gì bạ mẹ tê Tetapi pertandingan itu di hari Minggu. tan hay cái bị xoay hay ôi chạy lý bay nhỉ Dan dia orang Kristen, tidak bisa bertanding di hari Minggu. kỳ hay chả kỳ tụ thủ kỳ chú hiểu lý bay nhỉ hi bị xoay Dia harus ke gereja nhưng mấy kiểu hi xin thòng hingga dia tidak ikut bertanding. so gì kỳ chú mau tham gia là cái bị xoay Tetapi beberapa hari kemudian, tan hay kỳ hát nhỉ có heo bukan hari Minggu, mấy lý bay nhỉ lại hari biasa. chú ấy bình sống nhỉ Ada pertandingan bukan 100 meter tapi 400 meter. dù dù chạy lăng ngồi cái gì chả bị xoay mấy gì bạ mẹ té treo ấy tan hay si bạ mẹ té Dan dia mengatakan, wah 400 meter ini 4 kali lipat loh. Saya belum pernah ikut. kỳ chú xong ấy treo to si bạ mẹ té ngày xin treo co cái chú si chú con to ấy si chi ngày biasa treo ấy gì bạ mẹ té Nah, biasa saya lari 100 meter sekencang-kencangnya. Sekarang 400 meter. bình sống ngày hết treo gì bạ mẹ té ngày heo treo to anh hùng tan hay kiến hỏi si bạ mẹ té Tetapi karena hari biasa dia daftar menjadi peserta lari 400 meter. tan hay cái bị xoay hết mẹ chạy lý bay nhỉ kỳ chú con ngày pa ngày hít tham gia kỳ chú bỏ mẹ Kalau orang berkorban untuk Yesus, so gì dù có gì chạy nhỉ kỳ hết bi giả su hi sen apakah Yesus tidak membalas pengorbanan itu? hay mẹ giả su ra một bỏ tập cái hi sen Tidak. tông nhận mẹ Waktu dia ikut pertandingan 400 meter, so gì kỳ bỏ hôm miệng kỳ chú hi tham gia để bị xoay si bạ mẹ té cái treo ini Olimpiade loh. li hay ham to Olimpiade cái Jadi bị di xoay Indonesia yang pernah menang medali emas Olimpiade enggak sampai 10 orang di Indonesia. chạy dính nhì tông chung ấy chi mà dù sau có xếp anh nhỉ si kiếm có lẽ Olimpiade cái kim bùi Biasanya dari badminton ya, itu saja. to su dính nhì hiểu kiếm kim bùi hay chung mãi nè chú ấy chung là cái ta dính kiểu cái bị xoay Eric Liddell akhirnya menang 400 meter. theo lời kỳ chú tham gia là si bạ mẹ té cái bị xoay nhà theo kỳ treo chẳng không Dan dia bukan hanya menang, akhirnya dia orang Inggris, dia belajar bahasa Mandarin, ya bahasa Tionghoa. Dia bukan hanya menang, dia akhirnya belajar bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, kemudian dia jadi misionari di Cina. Itu Eric cái Liddell. kỳ chú treo chẳng cái gì theo lời cái sản phẩm kỳ chú hi họ chung bùn chú theo kỳ chú hi to chung quậy cho là cái sản cao si Dia tidak takut menderita untuk Yesus ya. lý chắc Eric kỳ mbay pa bi giả su là siêu khổ Dari 100 meter menjadi 400 meter, 4 kali lebih susah. chung đi bạ mẹ té cái bị xoay pan to si bạ cái mẹ té suy dần có khổ tan hay kỳ hiểu chẳng Dari bahasa Inggris dia belajar bahasa Mandarin. kỳ hay gì chắc jim quậy nhỉ chung kỳ con cái pha jim bùn kỳ họ cái chung bùn Bahasa Mandarin itu paling susah loh. chung bùn hết truy nản họ Tapi kalau mau, Tuhan akan buka jalan. dù có tan hay dù có như tên hay ôi xong thì tìm bay khởi lô Akhirnya dia menjadi misionari di Tiongkok. chú theo kỳ hi to chung quậy cho là cái sản cao si Saya anjurkan kalian ya, ngài ơi hi mong như tên catat perjuangan penderitaan kalian. xe chút lời như tên siêu khu hay mà ai Kalau kamu berjuang menderita bersama Yesus, pasti akhirnya akan baik. dù có như tên hay lâu giả su lời hi miên lời là cái siêu khu cái heo cầu như thiên hay hỏi Yang ketiga, thì sao mẹ jadi waktu orang Kristen sudah meninggalkan dosa, tông như chả ký tự thủ kỳ dù có lý khơi leo là chui kawan-kawannya tuh heran ya. Dulu mereka suka berdosa, tapi sekarang kenapa nggak mau lagi terlibat dalam dosa? tông chân cái phèn gì thiên bối chi to ăn kỳ quay以前kỳ trong mẹ nhân cho chui kiến ha kỳ trong mẹ mới cho chui Dan orang-orang yang tidak percaya memfitnah orang-orang yang sudah percaya. lý teo mò xin chúa nhỉ
kho ne na kita boy bong but ali cha sin do juga ni na. Mereka bilang, oh mungkin mereka jadi orang Kristen dikasih duit oleh gereja sehingga mereka mau jadi orang Kristen. Như tao kita kong bong but mai na kita kong yu kho ne na cuma ki bot pian sin chua ni ho kho ne na ke kau fi pun ki luya ki chang ai sin chua. Sehingga banyak sekali fitnah yang diterima oleh orang percaya di zamannya Petrus. So ji chai la pi tet ke si thoya yu an to sin chu ke ni na kita tet siu to le an to bong but. Tetapi sebagian orang mereka bukan memfitnah tapi bertanya, kok bisa ya? Dulu orang ini suka judi, sekarang nggak mau lagi judi gitu. Tan hai yu ji pan ni na me sin chu ke ni kita me bong but a kita he chi to an ki kwai a chong mai li cha ni na yi qian ki an yan zhao chui ho chong ki ai tu bo kin ha mo ye. Dulu dia suka main perempuan, tapi sudah percaya Yesus nggak lagi. Jadi orangnya heran ya. Kita bo an ki kwai chi to o li cha ni na yi qian an yan kau mo ji kin ha chong mai mo ye. Sekarang mereka tuh bertanya, kok bisa begitu ya? So ji kita nyu chi to an ki kwai chong mai hiao an yong hao. Saya nggak bisa loh, saya berjudi hari ini, besok judi lagi. À, kita mang sin chua kita chi to an ki kwai a kita chong mai hiao tian ji mo zhao chui hong ngai ya hiao tian ji nga ke chui. Kok bisa putus hubungan dengan judi? Chong mai kita bo hiao lau le ke tu po thon chet na. Mereka mulai bertanya. À, kita tu ji chi to an ki Nah, kwai. inilah kesempatan orang Kristen bersaksi kenapa bisa begitu. À, so ji a 在安樣嘅情況啊，就係最好嘅機會啊，來本次嘅先做人啊，來做見證，做乜嘢不要變啊？ Karena Yesus yang punya kuasa memutus ya hubungan dosa dengan seorang yang berdosa. 因為就係單單耶穌嘅權柄啊，曉啊，來度錢啊，度錢啊，嚟嘅人啊，做出啊，隔嘅出啊， Itu artinya kita memberi jawab kepada orang yang bertanya ya. 啊，就係講到即個曉來回答佢哋嘅問題啊。 Artinya kamu harus belajar firman Tuhan loh baru bisa menjawab loh. 只是就講到你哋，我學習上帝嘅話，你哋樣曉回答人嘅問題。 Seperti Rasul Paulus diberi kesempatan ya memberi jawaban kepada Raja Herodes ya di pengadilan dari gubernur Roma. 就好像使徒保羅啊，佢曉答人啊嘅希律王嘅問題。 Kalau kamu baca ya khotbah kita yang lalu dalam Kisah Para Rasul ya pasal 23. 即家已經討論過兩個事情，喺使徒行傳23章嘅時候， Dan juga pasal 24. 或者24章嗰邊， Bagaimana Paulus memberi jawab ya kepada raja dan gubernur tentang imannya. 嘅時候即家學習啊，保羅用病啊來回答嘅律王啊，或者那個現狀嘅問題。 Makanya dalam sekolah Alkitab ada satu pelajaran yang bernama apologetika, memberi jawab. 所以喺那個神學人啊，唔要一個可喊多 Apologetika. 阿波羅嘅地價就喊多用病來討論啊， Memberi jawab. 來回答問題啊。 Ya. Jadi kita lihat ya, ini pelajaran yang ketiga. 啊，嚟到第三點， Nah, pelajaran keempat. 第四點， Nah, kita lihat lagi di dalam 1 Petrus 4即個再看了彼得前書4章 ayat 5. 第5節， Nah, di situ dikatakan setiap manusia harus memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Yesus. 我嘅講到每隻人啊，一天愛在耶穌嘅面前做接任啊，負責任啊。 Karena Kristus akan menghakimi semua manusia termasuk malaikat yang jatuh. 因為啊，耶穌基督啊，一天會來審判每隻人啊，包括那個天使。 Nah, kita melihat di sini kalau kita percaya Yesus, 即個可以看到，如果即個係信耶穌啊， kita tidak akan lagi dihakimi karena dosa kita. 即個唔會受到那個審判，因為即個嘅罪。 Tetapi Tuhan akan menghakimi pekerjaan pelayanan kita. 但係上帝啊，會審判即個嘅工作啊，即個嘅侍奉啊。 Jadi kalau pekerjaan kita sesuai firman Tuhan, 所以如果即個嘅工作啊，係照聖經來做啊， akan diberi hadiah. 上帝會本即個禮物 Ya, seperti hadiahnya emas, perak, dan batu ya. 啊，可能要到人嘅禮物得到金咩，得到牛呢，得到沙誒。 Tetapi kalau pelayanan kita tidak sesuai Alkitab, 但係如果即個嘅侍奉係唔照聖經啊， diuji dalam api, 會拿起火邊來試驗啊， akan terbakar. 熱天會受熱。 Karena pekerjaan kita itu terbuat dari kayu,
dari rumput kering dan juga jerami. Jin bi yu kon nen chi kai kung cho he jung su cho jung li teo ya Ku, ku konku. kon ku cho si myong cho Jadi kita tidak akan lagi dihakimi karena dosa kita. so ji chi ka sin leo chu cái nhìn na trong ti mboi hình phạt chi ka jin bi chi ka cái chui Tapi diadili, dihakimi, apakah kita melayani dengan sesuai firman-Nya. tan he song ti ji tin boi sin pan chi ka he me chi ka cái kung cho chi ka cái si phung yu chao sin ti Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. tan he ho li sin kin kong chi ka ti song ti ji tin boi hình phạt phạt cái nhìn for si cái nhìn Pengadilan dunia hanya bisa menghakimi, menghukum orang yang masih hidup. si cái phạt thì na tan tan hiao hiao loi hình phạt hiao loi sin pan si sang cái nhìn chi Kalau orang mati nggak bisa, ji cha nhìn juga si tan jan hiao tapi Tuhan bisa menghakimi orang yang masih hidup, yang sudah mati semua akan dihakimi. tan he song ti hiao loi hình phạt hiao loi sin pan là sang cái nhìn cả si cái nhìn Itu orang yang tidak percaya chú he xiong xin cái nhìn atas dosa-dosa mereka. jin bi kita cái chui Dan di mana tuh penghakiman terjadi? anh nhung cái xin pan he phạt chen cho này bi Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, chai kisi lu này bi itu disebut pengadilan tahta putih besar. ham to pak cái thai Ya. xin pan Jadi orang yang mati si cái nhìn semuanya akan dibangkitkan untuk dihakimi. ji chera boy song ti be pa kita phục phạt hi loi loi xin pan kita Dicatat di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai selesai. cho khi chai kisi lu 20 jong chung 10 jet to chiu Jadi dihakimi atas dosa-dosa. bi leo kita cái chui xin pan kita Kenapa kita orang Kristen tidak dihakimi lagi atas dosa-dosa kita? tan he kitu thua cho mai song ti mo xin pan chi ka cái chui na Karena dosa-dosa kita sudah dihakimi, dihukum di atas salibnya Yesus. jin bi chi ka cái chui ji kin pun song ti xin pan pun song ti hin phạt cho Yesu cái sip si ka tang le Sehingga kalau kamu lihat kepala Yesus ada mahkota duri ya. so ji chi ka khon Yesu cái theo song yu tai cho le cái net quang mian Duri melambangkan kutuk. lên net thoi piao treo chu Dan Yesus menerima kutuk atas dosa kita. Yesu chep siu la cái treo chu jin bi chi ka cái chui Sehingga orang yang percaya Yesus tidak akan lagi dikutuk dan dilempar ke dalam neraka dan danau api. so ji xin Yesu cái nhìn mboi chai tet to la cái treo chu mboi pun song ti thiao hi cái là cái thi nhu Tetapi yang tidak percaya Yesus, anh he mo xiong xin Yesu cái nhìn mereka menghadap Yesus akan dihakimi dan dihukum. tong kita mian tui cái Yesu kita Yesu cái si hewa kita tin oi chep siu la cái hình phạt boy chep siu Yesu cái xin pan Semua dosanya akan dibongkar oleh Yesus di hadapan kita mereka. chep cho cái chui Yesu bay ta khoi pun kita khon Akhirnya mereka dilempar ke dalam danau api. chui hewa Yesu bay hình phạt kita pa kita thiao hi la fo hang Dan penghakiman bukan hanya atas manusia, tapi juga atas malaikat-malaikat yang jatuh. le cái xin pan met tan tui nhìn chi tan he ja he tui le tao tiệt hà loi thiên si Dan mereka juga akan dilempar ke dalam danau api. đi tao tiệt hà loi cái thiên si ja bay pun song ti thiao hi la cái thi nhu ai Alkitab mencatat xin kinh ki chai yang akan menghakimi para malaikat yang jatuh mà sao bởi lời xin pan li tao tiệt hà lời cái thiên si na memang Tuhan Yesus, pun lời hai chú Yesu tapi Tuhan Yesus serahkan ya penghakiman itu pada para rasulnya dan orang percaya. tan hai chú Yesu pa le cái khiển biang cao pun lia cái kita cái xin thủ for xin kỳ cái gì na Nah, para rasul menjadi hakim dari setan dan roh-roh jahat di udara. li tao si thủ mù na bởi xin bị là cái xin pan cha tuy gì là cái tiệt hà lời cái thiên si Dan termasuk orang percaya lu menjadi hakim atas roh-roh jahat di udara. bao gồm chỉ cả song xin kỳ cái gì na chỉ cả bởi xin bị xin pan cha lời xin pan li tao xia li na Mengapa Yesus serahkan kepada rasulnya dan orang percaya? cho mai anh yung khiển biang Yesu ai cao pun cái si thủ cả chỉ cả song xin kỳ cái gì na Karena Yesus raja atas segala raja. Ini Yesu ki he ban bong chi bong. Dan kita orang percaya dan para rasul adalah raja dari Tuhan Yesus tuh.
diangkat jadi raja oleh Tuhan Yesus. 然後啊，你到使徒們啊，或切架基督徒啊，切架係王啊。 Dan kalau kamu lihat di perjanjian lama, raja itu juga menjadi hakim. 如果猜切架來看了嘅叫做啊，做王啊，佢係一係做了嘅審判長 Dan menjadi hakim itu nggak sembarangan ya. 啊，做審判長是咩事生來啊 Harus？tahu hukum ya. 佢一天愛地律法啊， Dan kamu bagaimana bisa jadi hakim? 啊，而後因為後來做審判長啊， Yang diadili itu setan dan para roh jahat loh. 而愛審判嘅人啊，是你到撒旦隔離，你到邪靈喎， Yang sangat jahat loh. 係涉款惡嘅啊， Bagaimana caranya? 啊，因為後來審判佢哋， Dengan firman-Nya. 就係用上帝嘅法。 Kita dilayakkan menjadi hakim karena kita diberi hukumnya Tuhan yaitu firman-Nya. 上帝要准切架，神俾審判者，人哋佢已經本切架嘅律法，本切架嘅法。 Yang terakhir ayat 6. 最後一點ที่5點就係ที่6節入邊。 Ayat 6 dengan pasal 3 ayat 19-20 itu 3 ayat yang salah dimengerti oleh banyak orang. แล้วที่6節啊，和แล้ว嘅彼得前書3章19節啊，係兩個節啊，常常本人家看錯嘅節啊。 Kita lihat 3 19-20 dulu. 即個先看3章19節入邊。 Nah, di situ dikatakan roh Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. 我嘅講到啊，聖靈嘅靈啊，許多了嘅驗見啊，來傳福音本嘅別靈啊。 Dan orang mengatakan waktu Yesus mati ya, dia turun ke dalam neraka, dia memberitakan Injil kepada roh manusia yang ada dalam neraka. 所以啊，走你嘅節啊，按到人家看錯啊，佢哋講啊，好你嘅意思啊，耶穌啊，當佢死嘅時候啊，嘅靈啊，許多了天獄啊，來傳福音本你到天獄嘅靈入邊啊。 Kita tahu dari Alkitab kalau orang sudah masuk neraka, dia nggak bisa keluar lagi loh. 但係從聖經即刻啲哦，你責任嘅靈啊，如果佢已經許多了嘅天獄啊， Nggak bisa keluar 唔 lagi, 要再出來嘅， nggak bisa pindah ke surga. 唔要搬到天堂嘅。 Mengapa kita tahu? 啊，即刻啲咧從那 Karena 邊， Yesus mengajarkan orang kaya dan Lazarus. 因為耶穌是搬即刻教訓嗰即刻關於有錢人和咧拉撒路嘅。 Orang kaya itu dalam neraka minta satu tetes air saja, Abraham tidak bisa penuhi. 嗰隻有錢人啊，睇嚟天要香啊，佢拖住點水嘅字啊，阿伯拉漢就冇能夠去搬佢啊。 Bagaimana ayat ini diartikan? 啊，所以啊，你該見節啊嘅意思係用病啊。 Di ayat 20 ada penjelasannya. 啊，從20節入邊要解釋本節 Itu roh-roh yang pada zaman Nuh tidak percaya kepada Tuhan. 啊，就係講到啊，睇挪亞嘅時代嘅年啊，佢哋唔相信上帝嘅啊。 Waktu Nuh membangun bahtera itu ratusan tahun, 當然挪亞佢建立了嘅phong照嘅時候話800年來建立啊。 orang bertanya kepada Nuh, kenapa kamu membangun bahtera? 啊，人家問了挪亞，做乜嘢愛建立了嘅phong照？ Tidak pernah hujan, tidak pernah banjir. 要盲食要落字啊，要盲食要水債啊。 Dan yang dibangun tuh bukan di pinggir sungai, pinggir laut, tapi di atas gunung. 然後啊，做乜嘢建立了嘅phong照啊？要唔係在海邊，要唔係在江邊啊？做乜唔在山頂啊？ Menjelaskan pada mereka, 然後挪亞就解釋俾佢哋聽， Tuhan akan menghukum dosa. 佢講啊，上帝一天會刑罰罪。 Waktu dia berkata demikian, dia mengabarkan Injil kepada semua orang. 當佢咁樣講佢哋啲嘅時候話，佢就再一次傳福音俾佢哋人。 Tetapi hanya 8 orang yang percaya. 但係啊，單8人相信 Nah 咧。 itulah maksudnya Yesus memberitakan Injil pada orang-orang di zaman Nuh melalui Nuh. 啊，你出去嘅19節啊，耶穌傳福音啊，半呢度唔相信嘅人啊，出去在挪亞嘅時代嘅人啊。 Mengapa orang salah mengerti ayat ini? 啊，做乜人家會常常看錯你嘅 Karena 見 kalau 節 kita 啊？ lihat di pengakuan iman rasuli, 如果即刻看了嘅 situ sinkin, 使徒 situ sinkin. 先見， Ada kalimat mengatakan Kristus mati turun ke dalam kerajaan maut, turun ya. Hito ，OK， jimkian. 要講到啊，基督死了啊，然後佢啊下到了嘅人見啊。 Nah itu orang bilang ah, Tuhan Yesus pergi ke neraka lu beritakan Injil loh. 啊，人家就講啊，
cái gì xí à giả su xí xí heo à kỳ hi lệ thi nhụ truyền phụ gì mà Apakah demikian? hay mẹ nhung Tidak ya. Yesus begitu dia mati, rohnya sudah di sorga. mẹ nhung à nhìn biết tông giả su xí xí heo à cái linh ma song chu song to là cái quyền quẻ Karena dia berkata, pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dia katakan kepada penyamun yang percaya pada dia. cho mấy cái tí nhìn biết tông kỳ mang xí kỳ xí heo à kỳ cái phòng bên cái phải than con à kỳ con à kinh pun nhị à nhà cái linh chu lao ngày cho là cái thiền quẻ bị Artinya bagaimana? Yesus mati dulu, dia sudah di sorga. Dan orang mati belakangan juga ke sorga. Enggak ada Yesus pergi ke neraka. cái gì sử con tôi giả su á, cái sen si á, cái liền chú song tôi thiên堂á，然後人家是在喺天堂啊，冇講到giả su á，下喺天有傳福音。 Nah, kenapa di sini dikatakan Yesus itu ya turun ke dalam kerajaan maut? 啊，做咩錯咧？嘅使徒先見不講到giả su下喺咧嘅死亡嘅國啊， Itu artinya dia benar-benar mati. 嘅意思啊，出講到giả su真實死啊。 Karena ada orang mengatakan Yesus tidak mati. 啊，人比如按當然啊，望不講啊，giả su冇真實死哦。 Yang pertama, oh yang mati bukan Yesus tapi Yudas ya. kita望不講啊，死嘅唔係giả su，但係猶太。 Waktu mereka menangkap Yesus, 啊，當kita做giả su嘅時候。 sebenarnya yang ketangkap itu Yudas. kita講啊，kita做人唔係giả su，但係猶太。 Tapi Yudas mukanya Tuhan ubah menjadi mukanya Yesus, terus Yesus tuh lari gitu. kita講啊，做咩不做到猶太人啲啊？上帝啊，把猶太嘅面啊變起老giả su，將人喺人家做到咧猶太，但係giả su已經偷走咧。 Jadi yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas yang punya wajah Yesus. 啊，所以kita望本講啊，上十字架本人當嘅啊，唔係giả su，但係係猶太啊變giả su嘅面咧。 Yang kedua, 第二， mereka mengatakan Yesus disalib, memang disalib, kita講啊，giả su本來係本人當死， tetapi dia tidak mati. 本人當，但係佢冇死， Dia hanya pingsan, 佢歡喜啫。 dikubur, 然後佢俾佢歡喜，人家去買佢。 dia bangkit dari pingsannya, bukan bangkit dari matinya. 然後啊，佢就想起來，從佢歡喜，佢咩從死亡中復活。 Artinya turun ke dalam kerajaan maut, Yesus benar-benar mati ya. 所以猜咧嘅使徒先見講啊，下去咧嘅是人亡嘅國啊，嘅意思唔係講耶穌下去天要傳福音，但係嘅意思講到耶穌真實是。 Kenapa? 做咪？ Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati loh. kalau 耶穌啊，如果耶穌係冇真實是啊，即刻熱天是啊， Yesus harus mati, 所以耶穌熱天愛是， tapi dia bangkit. 但係佢復活。 Waktu Yesus dikubur, 當耶穌本人埋葬嘅時 yang 候， mengubur dia bukan orang sembarangan. 埋佢啊是咩先生來嘅人啊？ Orang paling kaya di Yerusalem namanya Nikodemus. 埋佢嘅人啊是最有錢出嚟那個耶路撒冷嘅邊哦。 Nikodemus juga profesor paling pandai di Yerusalem loh. 埋佢嘅人很多尼哥底母啊，其實係一隻博士哦， Yang paling pandai. 最聰明嘅人哦。 Kemudian orang paling kaya dari Arimatea bernama Yusuf. 然後啊，從亞利馬蒂亞最有錢嘅人啊，嘅名很多約瑟啊，佢一埋佢哦。 Dia minta izin dengan Gubernur Pilatus. 就約瑟啊，佢攞比拉多托 Cunsi. 尊師啊，佢一嚟埋耶穌嘅時候， Tidak banyak orang kenal gubernur loh. 做咩佢後留了嘅縣長托尊師啊，是冇咩責任後認識縣長啊。 Karena dia pejabat tinggi. 啊，因為佢係一隻太叻人啊，佢真後啊， Dia bisa bertemu dengan gubernur. 佢後去見了嘅縣長。 Jadi Pilatus waktu diminta ya mayat Yesus dikuburkan, dia nggak langsung kasih izin loh. 但係當你約瑟留比拉多托尊師愛來埋耶穌嘅時候啊，你比拉多是冇馬上就搬佢尊師哦， Dia panggil kepala tentara yang menyalibkan Yesus. 佢就喊了嘅邊頭啊，當耶穌嘅邊頭啊， Benar nggak Yesus sudah mati? 佢問佢哋啊，係咩耶穌真係死了？ Kepala pasukan bilang, betul, saya sudah tombak lambungnya, yang keluar adalah darah campur air. 你邊頭講，係真係死了，因為我已經用我嘅咩邊啊表啊出了嘅都市啊，然後出嚟啊係血隔水。 Itu buktinya jantungnya sudah berhenti. 啊，做乜出嚟係水隔血啊？係表現啊，佢嘅心已經冇在搏命。 Kalau masih hidup,
如果嘅心喺行要行啊行生啊， ditusuk maka yang keluar itu darah. 如果喺係標嘅時候啊，你天出咧冇水喺 Dia 等等 bilang 現， betul Yesus sudah mati. 佢講邊頭講啊，耶穌喺真實死了， Akhirnya Pilatus mengizinkan mayat Yesus dikubur. 然後比拉多就出盡師半日嘅肉食埋耶穌嘅屍首， Yang berikutnya 4 ayat 6. 所以聽拖啊，聽點出喺嚟第6節啊， Kenapa susah dimengerti ya? 做咩你隻安難來明白？ Karena di sini mengatakan memberitakan Injil pada orang yang mati. Bisa nggak orang mati kita beritakan Injil? 可能前面可能一要講到啊，傳福音半死嘅人啊， Nggak bisa ya. 係咩即係要對死嘅人傳福音唔要？ Orang masih bernafas, dia bisa mendengarkan Injil dan percaya dan diselamatkan. 你責任當佢行要起嘅時候啊，佢行要聽啊，行要聽福音啊，行要得救。 Tetapi kalau sudah mati, nggak bisa lagi kita kabarkan Injil pada dia. 但係如果一死嘅人啊，當人去講唔要再傳福音半嘅， Apa artinya ayat 6? 啊，所以你就見節係咪意思啊？ Ayat 6 ini artinya orang yang masih hidup, percaya Yesus, menerima Injil, tapi akhirnya dia mati. 嘅意思出係講到啊，你就行生嘅人啊，佢聽福音啊，佢相信了耶穌，然後佢死了啊， Kenapa dia mati? 啊，做咩佢死？ Karena di sini dikatakan dia dihakimi secara badani. 前面可能要講到啊，佢係走嘅肉體啊，來受了嘅審判啊。 Karena penghakiman manusia ada yang adil, ada yang tidak adil ya. 前面人嘅審判啊，要公平咧，要唔係公 Di 平咧。 sini artinya dihakimi secara tidak adil. 可能嘅意思啊，就係受唔公平嘅審判啊。 Seperti Yesus tidak ada salah tapi dihakimi dan dihukum mati. 好像耶穌啊，佢係冇錯啊，但係佢受了嘅審判啊，佢就佢受那個刑罰都是啊。 Dan di Alkitab juga banyak ya orang yang dihukum mati karena dia berbuat kebenaran. 初先見一要記載要按多年啊，佢係受了嘅審判都是啊，真比佢做那個真嘅東西 Itu 啊。 ayat 6 ya. 啊，你做係第6節嘅意思， Puncak dari penderitaan 這個最高嘅受苦啊， sebagai orang Kristen 神比啲就基督徒啊。 adalah mati untuk Yesus. 這個最高嘅受苦啊，神比基督徒係出愛比耶穌死啊。 Yang pertama mati untuk Yesus orang bernama Stefanus. 第一人比耶穌死嘅，出係嘅名喊多斯提凡。 Nah, saudaraku sekalian, 弟兄姊妹們， kalau kita percaya Yesus, 如果這個信了耶穌， kita berani mati untuk Yesus. 這個愛甘死啊，愛甘比耶穌死啊。 Saya akan tutup khotbah ini dengan kesaksian dari Korea Selatan. 最後啊，我愛結束呢個建造成嘅拖啊，要一個韓國嘅見證啊。 Nah, di Korea seorang dokter bernama Dr. Hung ya. 啊，出嚟韓國啊，要一隻醫生啊， Dokter Poksi. 就博士喊多洪博士。 Dia mendirikan sekolah yang terbesar di Korea. Muridnya ada 6.000 murid. 佢建立一隻最大喺韓國嘅學校啊，嘅學生要6,000人啊。 Dia bersaksi begini. 佢做隻見證， Dia punya bapak ditangkap oleh orang Jepang. 佢講啊，你隻洪博士講啊，佢講啊，嘅爸嘅父親啊，半日半族， Dan orang Jepang penyembah berhala. 然後啊，嘅日本人啊，佢哋係拜偶像嘅人啊。 Dan mereka tahu bapak dari Dr. Hung ini adalah orang Kristen yang menyembah Yesus. 然後呢度日本人啊，做了嘅博士嘅阿爸人啊，佢哋嘅爸係就信主嘅人，信耶 Dan 穌嘅人。 orang Jepang mengatakan kalau kamu menyangkal Yesus dan menyembah ya dewa matahari Jepang, kamu aku lepaskan. 然後呢度日本人就把你隻博士洪博士嘅阿爸佢講啊，如果你係背叛耶穌啊，然後你拜我哋嘅 Dewa matahari. 嘅喊做咩啊？ Nyitheo 熱頭嘅神啊， Maka 就 engkau 標 lepas. 你出。 Tetapi kalau nggak mau, 但係如果你係唔愛啊， tangan kamu aku potong jempolnya. 我就會把你手指剁下。 Satu. 第一， Ya, ayo. Mau nggak? 佢講我要剁下你就第一嘅手指。 Sebagai orang Kristen tentu dia tidak takut mati kan? 啊，佢係神秘就
基督徒啊，佢唔驚死， apalagi jempolnya dipotong. 唔可以講嘅小半人家咁啊，多啊。 Akhirnya dia bilang, saya tidak mau menyembah berhala, saya hanya mau menyembah Yesus. 然後啊，你就阿爸佢就講，我唔係拜耶神，我係單單係拜耶穌。 Kemudian tangan jempolnya dipotong. 然後嘅小子啊，冇小啊，就半嚟日半多。 Kira-kira sakit nggak? 你想唔痛門啊？ Mengikut Yesus sakit nggak? 啊，跟隨耶穌啊，啊小痛門啊。 Setelah itu diberi kesempatan kedua. 然後嚟日半人就再半佢天嘢機會。 Kalau nggak mau ngaku, ya dewanya orang Jepang, satu lagi bisa dipotong. 佢講再半日就解機會，如果你係愛神人，日半人嘅神啊，你係唔愛啊，我就再多嘢兩愛就小子， Tetap dia tidak mau. 佢一切都唔愛。 Akhirnya dua jempolnya dipotong. 然後啊，佢兩隻小子就半嚟日半人多係啦。 Kita sudah percaya Yesus. 啊，之間啊，如何之間信了耶穌？ Pernah nggak menderita untuk Yesus? 你一想下，你是比了耶穌受苦嗎？ Kalau kamu menderita untuk Yesus, 如果你真係比耶穌受苦， kamu mewakili Yesus. 你就代表耶穌。 Nah, di sini ada saksi hidup, 啊，好你就發嘅見證， yaitu ayah saya. 我嘅父親， Dia melayani di Kalbar, 佢錯了嘅時間師傅啊， dua anaknya mati di jalan. 佢兩隻孩子啊，錯路上嗰邊過身啊， Apakah dia meninggalkan Yesus? 係咩人喺佢離開耶穌？ Tidak. 冇。 Nah, waktu dia mulai melayani di Sintang, 當佢初先當佢燒嘅師傅嘅時候， mendayung perahu dari Kelansam Sintang tiap minggu loh, 4 jam loh. 每隻禮拜啊，佢愛爬山啊，從格蘭山啊。 Kelansam ke 格蘭 Sintang. 山去到先當，愛4點鐘爬山去師傅啊。 Satu keluarga 5 orang dayung perahu. 你家人啊，我等愛去到先當啊，坐山爬山啊，4點鐘去到先當。 Kemudian minggu selesai melayani dari Sintang ke Kelansam 2 jam. Jadi totalnya itu 6 jam ya. 然後啊，師傅學從先當愛轉格蘭山，要愛爬山2點鐘啊，每隻禮拜愛轉到格蘭 Itu 山。 dia lakukan dengan setia loh, 3,5 tahun. 佢做安樣啊，3年半啊，中心安樣做啊。 Kalau kita tanya, susah nggak dayung? 啊，如果你等冇那爬山難麼？ Nah, di sini yang mungkin yang pernah dayung itu Pak Martin ya, dari Nangapino gitu ya. 啊，可能是爬過山嘅人可能係白馬丁， Jadi jangan jadi orang Kristen yang lembek. 即個冇善美安樣軟嘅基督徒啊，嗬。 Hujan aja nggak datang gereja. 落呢啲字啊，就唔可以上先堂誒。 Sedikit flu aja nggak datang gereja. 上風呢啲啊，就唔可以上先堂誒。 Nah, mumpung ya ada dikit flu nggak datang gitu loh. 啊，信機會哦，要啲上風講啊，唔可以先堂誒。 Jangan begitu. 冇安樣。 Kalau kamu menderita 如果你係受苦， demi Yesus, 比耶穌受苦， Yesus menderita bersama-sama kita loh. 你一啲哦，耶穌係同妻啊，老你一起受苦啊。 Kenapa nama Yesus Immanuel? 做咩耶穌嘅名不喊到以馬內利呢？ Karena dia ya bersama-sama menderita bersama kita. 因為啊，佢老七家一起受苦啊。 Kita sudah belajar 5 hal. 現在先七家學了5件事情。 Yang pertama, 睇住啊， Kristus sudah menderita untuk kita. 基督已經比起後七家受苦， Mati supaya kita selamat. 比七家是做七家後得救。 Yang kedua, 第二， balaslah kebaikan Yesus supaya Minta kita rela menderita untuk dia. 你愛報答耶穌嘅好處啊，就係你愛比耶穌受苦。 Apa buktinya kita sudah meninggalkan dosa? 唔愛喊到七家嘅天記，如果七家講七家離開了吹， Kalau kita sudah menderita untuk Tuhan Yesus. 嘅天記就係如果七家已經比耶穌受苦。 Yang ketiga, 第三咩？ nah orang akan bertanya, kenapa sekarang kita tidak lagi ikut mereka berdosa? 人家會奇怪哦，會悶哦，做咩七家見下唔會跟隨老佢哋一起做出嘅？ Nah, baru kita bersaksi untuk mereka, kita bisa meninggalkan dosa karena Yesus yang memisahkan kita dari dosa. 嘅時候，七家真係做見證講我七家做咩要離開出啊？因為耶穌帶領七家要團結落嚟嘅出。 Jangan lupa, satu hari Yesus akan menghakimi semua dosa. 七家冇忘記要一日啊，耶穌啊，會來審判一切嘅出。 Dosa manusia dan dosa malaikat.
nhìn lui cái chui phổ là cái thiên si cái chui Dan semua mereka akan dilempar ke dalam danau api. kita di chết cho chui à với bùn giả su thiêu to là cái phổ hằng Yang terakhir, chui heo ayat 6 susah dipahami. thi liệu thi nghe chui thi liệu chết à suy dần hết ăn năn cái xịt Yaitu orang yang percaya Yesus akhirnya dianiaya sampai mati. chui cái gì xì à xin lỗi giả su cái nhìn nó chui heo à với bùn nhìn ca nét tay à với bùn ca bị bẹt to xì à Walaupun badannya mati, tapi rohnya bersama Tuhan Yesus di suy sorga. dần cái nhụ thi xì à tan hay cái linh phu na dung dân lau giả su dị chỉ Tuhan Yesus bilang, jangan kamu takut manusia, giả su con nhìn tên mo kiang nhìn na karena manusia hanya bisa mencabut nyawa kita. nhìn mình nhìn na tan tan heo satnya cái xin thi à Tetapi setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jiwa kita. tan hay kỳ một bún si tuy nhà cái linh phu cho mãi từng Takutlah kepada Tuhan, nhìn tên ơi kinh pa hay chùa hay bukan song hanya tia bisa mencabut nyawa kita, nhìn biết song tia kỳ mấy tan tan heo heo satnya xin thi à tetapi dia bisa melemparkan jiwa orang yang tidak percaya Yesus ke dalam neraka. tan hay kỳ ra yêu khen piang à lời ba nhìn lưỡi cái linh phu na thiêu hi phổ hằng Mari kita berdoa. chỉ cái gì chỉ lời to con Ngõ muốn cháy trên sông cái phu, Bapa kami yang di surga ngày tên cam chia nhỉ, kami mengucap syukur kepadamu Chúa Giêsu Kitô, karena Tuhan Yesus Kristus nhỉ cháy phai kỳ bi ngày tên siêu cụ. telah diutus oleh Allah untuk menderita untuk kami Sito kỳ liu hiệt cái hiệt này cái xe chăng ngày tên này chui, di mana dia telah mencucurkan darahnya untuk menyucikan dosa-dosa kỳ kami. mê tan tan phan sáng, kỳ xiên xiên, kỳ xin thiền. Tuhan Yesus bukan hanya telah bangkit tetapi dia telah menampakkan diri dan naik ke sorga. Kỳ diêu chân nhìn với tay cho lời cho xin phan lung chung nhỉ này. Dan pada satu hari dia akan datang kembali untuk menghakimi semua manusia. Thiên phu song ti cam chia nhỉ, Bapa kami mengucap syukur của ngày tên diêu an hoi xin xịt, memberikan kami kebenaran yang begitu besar sito si kia hong ngày tên có gì si phung chủ bulu ngày tên siêu cụ. bahwa kami di dunia ini dapat melayani Tuhan walaupun harus menderita. Xăm nhỉ con kiong bỏ lò ngày tên xiong xin nhỉ với con kiong ngày tên. Seperti Tuhan telah menguatkan Paulus, kami percaya Tuhan juga akan menguatkan kami. Sito ngày tên cho hồ cái môn thủ, cho hồ cái kitô thủ. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang baik, murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Kiu nhỉ sam ngày tên này chui, Ampunilah dosa-dosa kami. Giêsu cái hiệt xe chăng ngày tên này chui. Darah Tuhan Yesus yang kudus menyucikan kami. Phung Giêsu cái miang kỳ kiu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Chiang thi ung chi mai mun khilep. Pujian kita yang terakhir nomor 206. Jika trái ta khỏi si có bùn nhi khung liệu siêu cái si có. Ku girang Yesus cintaku. Nhi khung liệu siêu cái si có. Setelah pujian ini dinaikkan, kita mohon kesediaan GSPS untuk memanjatkan doa berkat. 206. Nhi khung liệu siêu cái si có tông chiếc cá trong bản lệ theo si có chiếc cá chiang thẳng mũ si song thời lối cho chủ tỏ. Kita nyanyikan dengan berdiri ya. Chiếc cá khilep lối trong si lệ lối trong lệ theo si có. Bapakku dalam surga mengatakan bahwa ya cintaku, firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerah-Nya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya
是个人人真错，是个爱结束建造神的慈悲，是个爱让所有信件里面所引起祝福。但因我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝慈愛、聖靈嘅感通與交通，常常與眾天使們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門。頌。阿門。阿門。上場未到山飛，因上帝祝福大家，最後時間嚟唱，因做師傅。Karunia Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia damai sejahtera di